सान बड़ समस्त श्रोता बंधु को मोर अशेष अभिनंदन और शुभेच्छा। समय सर्वदा परिवर्तनशील। मनुष्यर जीवन सब आग को आगे चली थाए, ठीक नई परी पछक फेरी पारे नहीं चाहिए। तेणु मनुष्य जहाँ चाहे ताकू कार्यकारी करने हूँ मनुष्य जीवनर सार्थकता। मु गोटे गप कह अनुप कथा रखिला। होली दिन होली खेली सारी अनुप्र सब सांग माने पोखरे गाधोले। गाधो गाधो गप जमिला। बड़ लोक मैंने से गपर जोग देले। बहुत डेरी होगा पर भी से घर को फेरिले। अनुप्र बो ता बापा को पठाइले अनुप को आड़े गला खोजिकी आने। ता बापा आसी देखिले जे अनुप सांग माने बड़ लोक मैंने भी सेठी गप कर। कहले अनुप बापा कहले एत बड़ है तुम्हें मैंने घर को फेरिन। बड़ लोक मैंने कहले पिला माने बहुत भल कथा टे कहते और सतरे जदि सेहीपरि होई पारंता केते भल हुअंता। ता सांग माने कहले हाँ ककेई आउ अनुप बहुत भल पढ़े। सी जदि डाक्तरी पढ़ंता और डाक्तरी पढ़ी सारिकी आमर गाँ लोकंकर सेवा करंता आ पाख पाख गाँ लोक मानंकु भी चिकित्सा करि पारंता ताहले बहुत भल हुअंता। अनुप कहला मु आग डाक्तरी रे पढ़िया पे सुजोग पाए तापरे विचार करिवा। सांग माने कहले हाँ आजिकल तो हाउस सर्जनशिप करू करू इंटर्नशिप सरू सरू डाक्तर जी डाक्तर जो माने हेउचंती से माने शहर रे जाई के रहउचंती, गाँ रे रहया को पसंद करू नाहंती। ओडिशा सरकारଙ୍କର बाध्यबाध्यकतारे किछि अनुन्नत गाँ मानकरे डाक्तर मानक पोस्टिंग होउची। तथापि डाक्तर सबुले सेठी रहु नाहंती। किंतु मनुष्य जदि चाहिबो लोकंकर बहुत लोकंकर किछि भल करिवा पई ताले से चाहिबो से करि परिबो। काने मनुष्य बहुत बुद्धिया आ से जदि निजर आत्मविश्वास और मनोबल द्वारा इच्छा करिवो से जहाँ चाहिए से करि परिबो। अनुप कहला ठीक अच्छे मु आग डाक्तरी पढ़ार सुजोग पाए। बहुत कष्ट करी अनुप डाक्तरी पढ़ार सुजोग पाइला और बहुत पाठ पढ़िला। शेष पर्यंत से औषध रे विशेषज्ञ हेला। तथापि तार पिलादिनर कथा से मन रखिथिला। बापा को कहवा परे ता बापा दुईटी छोट बड़ कोठर तैयारी करदेले, 5टी सेज जोगाड़ करदेले, आलमीरा चौकी टेबुल आदि जोगाड़ करदेले। अनुप से छोट घरटी बसी रोगी मानकर सेवा करे। से माने आसिले तांको परीक्षा करी से मानको औषध दिए। अति दरकारी औषध गुड़िक से सहर मगाए। आ सबुदिन से कंप्यूटर रु नुआ ना औषधर खबर रखु थाए। आउ नुआ वैज्ञानिक माने कौन नुआ उपाय बाहर कर चिकित्सा करिवारे से कथा भी से कंप्यूटर रु जोगाड़ कर रखु थाए। संवाद सब टिपी रखु थाए। एई भली पाख आख गाँर लोक माने आ निज गाँर लोक माने ता पाखक सब आसती। गाँर लोक माने ताको शक्ति अनुसार सरु चाउल परिबा डाली माछ शाग पैसा से माने जहाँ पारंते सेटा से माने अनुप को आनी दियंती। तापरे अनुप बापांकर अर्थर असुविधा जिते दूर होला से आउ 2टी कोठरी आउ 2टी पायखाना तैयारी करदेले। तापरे रोगींकर संख्या बढ़िला। अनुप रोगी मानकर कष्ट दूर करने सर्वदा चेष्टा करिथाए। रोग को चिन्ह चेष्टा करिथाए आ से चिकित्सा करिथाए। से जेतेबेले देखे जे जो माने जो देह बहुत खराब थाए ता द्वारा से चिकित्सा से मानकर करि परिबा नहीं से मने करे बा जानि पारे सेतेबेले से स्वेच्छासेवी संगठन मानक द्वारा रोगी मानक सहर को पठाई दिए। गाँ लोकंकर सहायता भी से लोड़ी थाए। गाँ लोक मानक द्वारा भी जो मानकर रोग ता द्वारा चिकित्सा हेई न पारिबो से माननको सहर को पठाई दिया। आउ दूर दूरांतर थिबा डाक्तर मानक सहित से सबुबले फोन रे कथा हुए। आउ जेतेबेले दरकार पड़े से तांको फोन करिकरी गाँर
ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଏ। ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ସେମାନେ ଆସି ସହାୟତା କରନ୍ତି। ସେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ମେସିନ୍, ଯାହା ଔଷଧ, ଯାହା ବି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ପଠେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇବାକୁ କହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୂର ସହରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଠାଇ ପାରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ ସତରେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା କରିପାରିବ। ସେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତାହାଠୁ ଭଳି ଭଲ କଥା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ସେ ସେଭଳିଆ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପରେ ବି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦରକାରୀ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସହର ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା। ଗାଁରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିପାରିବ। ତ ଅନୁପ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲା, ତାର ସମସ୍ତେ ନାଁ ଜାଣିବା ପରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଥିଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଜୀବନ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭଗବାନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି କରିବ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଆଜି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।